लगाएंगे इलेक्शन कराए ना सर। मसला आइन का, हम जब बार बार बात करते हैं आइन पे चलने की, सो आइन बड़ा क्लियर है, इस पे ना आपको शक है ना मुझे शक है। वो कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला यही है कि आप 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। करा देते इलेक्शन, लेकिन चल छोड़ो इस बात को, ये लंबी कराएंगे इलेक्शन कब जनवरी में, जनवरी के आखिरी हफ्ते में। अरे बर्फ बहुत होती है, मियां मौलाना साहब कहते हैं पाकिस्तान में बर्फ होती है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में ज्यादा बर्फ पड़ती है दिसंबर में, डिपेंड करता है सर। मौलाना साहब तो कहते हैं उस वक्त बहुत बर्फ होती है। नहीं, मैं काशिफ अब्बासी से पूछ रहा हूं। ठीक कह रहे नहीं, इलेक्शन का अगर नियत बांध लें, 1970 के इंतखाबात किस महीने में हुए थे? नियत बांध लें तो कोई मसला नहीं है। यही मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रियासत अगर चाहे तो शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, हर तरह के मौसम में इंतखाबात। आप ये कह रहे हैं रियासत ने पंजाब और केपी के इलेक्शन में नहीं चाहा तो इलेक्शन नहीं हुए। जब रियासत अगर अभी भी नहीं चाहेगी तो जनवरी में भी नहीं होंगे, और रियासत चाहेगी तो हो जाएंगे। दैट्स व्हाट यू सेइंग। नहीं, आप मेरे मुंह में अपने अल्फाज नहीं डाल सकते, मैंने ये नहीं कहा। आपके अल्फाज में मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने कहा रियासत चाहे तो हो जाएंगे, मैंने कहा रियासत अगर नहीं चाहेगी तो क्या करेंगे? आप उसकी माने मुख्तलिफ ले रहे हैं ना। बात यह है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे तो होंगे। खैर बिल्कुल इंशाल्लाह आई होप इलेक्शंस हैपन आर हेल्ड इन टाइम। उसके अलावा और कोई रास्ता है आपके पास? नहीं सर, रास्ते तो निकाल लेते हैं लोग, लेकिन रास्ता होना नहीं चाहिए कोई पाकिस्तान का रास्ता आइन के मुताबिक चलने का। इस बात पर आपके और मेरे दरमियान इत्तेफाक है। इत्तेफाक हमारा तो हर बात पे इत्तेफाक होगा। आप फिक्र न करें, अभी अगले सवाल पे भी इत्तेफाक आ जाएगा। मुझे ये बताएं, मियां साहब जब वापस आएंगे, ज़ाहिर आप एक निगरान हुकूमत है, वो एब्सकॉन्डर भी हैं डिक्लेयर्ड और सजा भी उनको है। आप उनको सुना है कि इस्लामाबाद लैंड करेंगे, और ये सवाल निगरान वजीर दाखिला साहब से पूछा गया, क्या करेंगे? प्रोटोकॉल देंगे या गिरफ्तार करेंगे? हम इंतजार करेंगे उस वक्त का कि जब वो लैंड करेंगे फिर फैसला करेंगे। नहीं, हम इंतजार करेंगे इस बात का कि वो अपने आने से पहले अपने कानूनी दिफा के लिए क्या करते हैं और अदालतें क्या करती हैं। अगर अदालत का ये हुक्म होता है कि ये मफरूर है, जैसा कि आपने कहा, और इनकी सजा रहती है और इनको जेल भेजें, अगर अदालत ये कहती है तो हम तो पाबंद हैं अदालत के जो अहकामात हैं उनके। जो कुछ भी कहेंगे, वो कहते हैं कि आप जाती उमरात जाएं। देखें, अब बेल की दरखास्त जाती है नून की तरफ से और वो मुस्तरद हो जाती है, फिर अदालत सिर्फ मुस्तरद नहीं करेगी, कोई हुक्म देगी। बेल की सिर्फ रिजेक्ट होती है ना सर। तो उस वक्त हम फैसला करेंगे कि कानून के मुताबिक जो है, जो भी अदालत का फैसला है उस पर अमल दरामद कैसे करें। इतना गंभीर फैसला थोड़ी है। इससे पहले भी मियां साहब और मरियम बीबी आए थे, जहां से गिरफ्तार किया गया था। मेरे ख्याल में आप बहुत जल्दी में हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बड़े सुकून में हूं। आप हमारे यहाँ सिंधी में कहते मुझे ये लगता है आपको बिल्कुल जल्दी नहीं किसी चीज की। नहीं, हमें कुछ चीजों की जल्दी है, कुछ चीजों की नहीं है। आपको भी काफी चीजों की जल्दी होगी जिंदगी में। बिल्कुल कोई नहीं। और इस उम्र में आगे बंदा कहता है यार चिल करो और कुछ नहीं है जिंदगी में, चिल करने के मूड में आजकल हम। सिंधी में हमारे यहाँ कहते हैं कि पानी खाग में कपड़ा न लाए जन। पानी तक पहुंचने से पहले कपड़े नहीं उतारने चाहिए। जब पानी आएगा तो फिर आप डुबकी लगाएं। आप चाहते हैं कि मैं अभी डुबकी लगा लूं। सर, आपने वजारत कानून से मुशावरत करनी थी इस ऊपर ना, ये कहा गया था वजीर आजम साहब के यहाँ। वजीर आजम को उनकी जानिब से जवाब आया कि क्या मुशावरत हुई है, क्या करना चाहिए आपको? वो मुशावरत जारी है। रोज बैठते हैं, गप लगाते हैं, वापस चले जाते हैं। गप तो हम भी लगा रहे हैं। मैं वजीर कानून नहीं हूं ना। मैं भी नहीं हूं, लेकिन आप वजीर इत्तलात हैं, जिसका काम है अपनी हुकूमत को रिप्रेजेंट करना, ये इन सवालों का जवाब देना। सो आप ये कह रहे हैं कि मुशावरत जारी है, 22 नवंबर, आखिरी 22 अक्टूबर तक चलेगी। ये मुझे नहीं मालूम कि कब तक चलेगी, लेकिन जितना जरूरी वक्त चाहिए मुशावरत के लिए वो हम पूरा करें। ठीक, मैं आपको आपका बयान सुनाना चाहता हूं। मैं आप उस बयान को आज की तनाजुर में आप कंप्लीट करेंगे। सुनाए जी, जो मियां साहब के बारे में आपने कहा था निजाम क्या कर रहा है इस वक्त, मियां आयर क्यों गए, तो सुन। हमारा सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर गया सर। देखें, इसलिए जरूरी होती है, इसलिए जरूरी होता ही है। आपका जो सिस्टम है आपसे डरता है सर। उन्होंने कहा सर मेरे को मनु माफ करो, मैं सोलंकी साहब की साउंड नहीं चला सकता, खुदा दा वास्ता साढ़े बच्चे रहम करो। आ गया सर, सुन ले सर।
جس طرح کے حالات میں وہ ملک سے گئے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے. جب وہ گئے تھے اس وقت جو نظام ہے وہ پوری طرح سے ان کے حق میں نہیں تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اب نظام ان کے حق میں ہے پوری طرح سے؟ دیکھیں میں اپنے جو صحافتی دور کے جو بیانات ہیں ان کا یہاں دفاع کرنے نہیں بیٹھا. یہ ڈیفینس نہیں ہے، اٹس این انالیسس، جو کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ بات آپ کی درست تھی. نظام اس وقت میاں صاحب کو پہلے پردہ اسکرین سے اور اس کے بعد پاکستان سے باہر نکالنا چاہتا ہاں اور ان کو نکال دیا گیا. اب نظام واپس لانا نہیں، میرے خیال میں وہ اپنی مرضی سے گئے تھے. عدالتوں نے اور حکومت نے جو خواجہ آصف خود کہہ چکے کہ اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیجا. سر بس کر دینا. خواجہ آصف بڑے آدمی ہیں، میں سنا نا میرا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ نے سنا لیکن کہتے ہوئے جی ان کو کہتے ہوئے سنا نا آپ نے؟ سنا دوں؟ نہیں، مجھے ان کے بیان سننے سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ جس طرح کے حالات بنے تھے جب وہ گئے ہیں پاکستان سے باہر، تو اس وقت یہ آپ کے علم میں ہے کہ عدالت نے اور اس وقت کی حکومت نے ان کو اجازت دی، تبھی وہ باہر گئے. وہ کوٹ لکھپت جیل کی دیواریں توڑ کر تو نہیں گئے. یہ تو پریس ریلیز ہے نا، آپ پتا آپ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا وہاں پر ایک ہوتی ہے ہماری پریس ریلیز سب کی کنزمپشن کے لیے، ایک ہوتی ہے جو اندر سے بات پتا ہوتی ہے. یار پریس لوگوں کو یہ سنا دو لیکن ہمیں پتا ہے کہ کیا. خواجہ صاحب تو اندر کی بات بتا گئے نا. ایسے حالات تھے نا جس میں خود عمران خان، جس میں ڈیل ہوئی، ٹویٹرز خاموش ہوئے، لوگوں نے پبلک اپیرنسز چھوڑ دی، مریم بی بی خاموش ہو گئی، میاں صاحب باہر جا کے خاموش ہو گئے. اگر آپ کو ڈیل کا پتا ہے تو آپ بتا دیں کہ کیا ڈیل تھی. میں تو وہ بتا رہا ہوں جو خواجہ صاحب نے کہا. مجھے جو بات جو صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے اجازت دی، حکومت نے اجازت دی، وہ جانا چاہتے تھے علاج کے لیے اور وہ چلے گئے. سر پھر آپ کو میاں صاحب کی سزا میں یہ بات کیوں نہیں نظر آتی؟ آپ کو اس میں کیوں سیاست نظر آتی جب آپ کہتے ہیں کہ کل زیادتی کی میاں صاحب کے ساتھ، بلیک لاک ڈکشنری کا قانون استعمال کیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس میں آپ عدالت نہیں دیکھتے، اس میں آپ فیصلہ دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ فیصلہ دیکھ رہے ہیں، پیچھے کی کارروائیاں نہیں دیکھ رہے. دیکھیں کانٹرڈکشن ہے نا یہ. اگر آپ کے علم میں پیچھے کی کارروائیاں ہیں تو اس ملک میں آزادی سارے پاکستان کے پیچھے علم میں پیچھے کی کارروائیاں نہیں ہے تو مرتضی سولنگی صاحب کے علم میں نہیں ہے. دیکھیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا جو معلومات کا خزانہ ہے وہ اسٹیبل پر بھی نہیں رکھتے. میں خالد صاحب کو کوٹ کروں. دیکھیں ان کی جماعت کے مختلف لیڈرز مختلف باتیں کرتے رہے ہیں اور ان کے درمیان اختلافات بھی رہے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا ذاتی خیال ہے کیا ہے، لیکن جو اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے کہ میاں صاحب کوئی ڈیل کر کے گئے تھے، ابھی آپ ذکر کرے تھے جی ٹویٹر خاموش ہو گیا تو فیس بک چیخ رہا تھا یا وغیرہ. سولنگی صاحب آپ صافی رہے ہیں، آگے بھی ہوں گے، واپس آئیں گے ظاہر ہے جب یہ ٹینر میں پھر وہی کہوں گا ہو رہے گے نا. مطلب میں سمپل آنسر مجھے نہیں معلوم. میں نے زندگی میں مختلف کام کیے ہیں، میں نے پڑھایا ہے، میں نے اداکاری کی ہے، میں نے گانے گائے. اداکاری بڑی اچھی کرتے ہیں اب مجھے پتا لگا کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. اچھا اداکاری آپ سب کبھی آپ کو چنے ہی اس لیے کہ آپ اداکاری بڑی اچھی کرتے ہیں. جی دیکھیں میں نے تو اقرار کیا. آپ گانا بھی بڑا اچھا کرتے ہیں. جی میں گانا بھی گاتا ہوں.